So, fourth game tayo guys na Bato-Bato versus Pangpangsor. Fourth game of this knockout games. For the tip up. Logan nga lang dia. Shout out dira kay Jeron R. Sabing-Sabing, ang pinakagwapo kong player anay. Intercepted. Nonato, good play to sana. Esqueda for 3. Bang! First 2 points of the game from Pangpangsor. Again. Foul number 7, number 12. Nonato first personal foul. Liva, chance to tie the game. No good. Esqueda for the rebound. Esqueda. Long pass to Rosada. Pinasan. Turnover. Seiko. Lima di Bisbol. Tightly guarded. Lima to Labaw. Labaw against Nonato. Labaw drive. Labaw basket counts. Aman si Bato-Bato. And 1. Foul number 19. Salaya. First personal foul, Labaw. Good shot. Too strong. Aguirre. Labaw. 5. Really short. Esqueda. Esqueda de Bisbol. Oh! Steal. Labaw. Yes! Time out. Pangpangsor. 10-7. Early time out para sa Pangpangsor. 3-point lead. Bato-Bato. Okay, back to the ball game. Esqueda for Igba. Nonato. Salaya, back to Nonato, wide open three. Yes! Tenor. Lima. Labaw. Wilson, shout out again. Si Kwan yun, si Rapi lagi ang ila commissioner man. Number 9, Labaw. First. Pero dugay-dugay mali naman siya. Esqueda. Todo gijayalan tao sa mga referee niya. Esqueda fire. Yeah! Sa back-to-back 3 points from Pangpangsor. 3-point lead.
Turnover. Esqueda. Ah. Kabats mo ni Paul si Kuan, no? Si Paeng. Kabats mo, Paul. O daw kabats mo ni Goro Paul, ah. Labaw ni Musubo. Labaw. Labaw guards. Labaw, yes! Pass break to Nato! Shoot! Labaw ko na iba. Oh, ito, lumakat na siya. Labaw. Para naman, Labaw! Yes! Buminagano. Esqueda. Esqueda ni Musubo. Tiempo. Violation at turnover para sa pagpapasok. Eng. Kabats mo si Paul Toledo, ah. Oh, shout out ko no kanimo dire, gakatalikod ka. Lima. Yes, Lasala. Lawaw. Akita ko kanong dapat. Oh, dari ah. Lima. Paul Toledo shout out Paeng. 10 seconds. Shout out. Ikaw yung kapitan dyan sa kono. Magwapo. Kapitan sa bungsi. Ah, tama ho, si Kapitan galit si Kap. Ay, sorry Kap, oh, ikaw galit Kap, no? Good evening lang dyan, Kap, ah. Ginagapo good evening lang si Commissioner na mo. Paeng. Superstar. Oh, Esqueda. ito si Kap. Basket count. And one. Foul. Number 18. Wagit ko lagi kabot imo nga ngalan Kap, pasensya kayo. Good evening dyan, Kap. Thank you so much for watching and for joining, for supporting our coverage, live coverage. Good evening, Kap. Wenson Monahan Laurelia. Yes, 16 all. Lima. Aguirre. 2 points. 18-62 mo ni Lusana Patuno na ako. Ninyo Corsino, thank you for watching. Thank you kid na Nen. Lima. Sintahin mo na yun. Lima drives. Lima short. Esqueda. Indon lang nen ang score nen. Timingan talang indon. Dari kita abis si Dalong gidit scoreboard daw lang alang ang kwan. Ang second digit abis sa piyak daw hindi pang basa. Yes, Nelmar, Bisa Monsa, shout out sa mga taga Sampaloc, Manila. Taga ano, Mar sa Sampaloc. Mikres, Lampong. Mikres, ang gwapahon ng estudyante ko. Shout out to you. Make peace. So, din ka na subong, May? Din ka subong? Subong sa inyo? O, din ka ka-ubra gani subong, ah. Lima. Against Lozana. Lima slice. Oh, there's a foul. Number 12. Nonato, second personal foul. 13 pa na para sa Pampangso. Lima. 2 shots. No good. 18 sila. 20, 18, 20 bato-bato eh. Diba? Hindi kita ako nabiling second digit pa eh. So, ang score natin 18-20. 18. 20 bato-bato. Ang bato-bato 20. 18 ang pangpangso. So, 21 na siguro ang bato-bato. Empty pass, save ball. Lamau against Lozana. Lamau! There's a whistle. There's a foul. Number 5.
Third team foul ha. Sana. Esquerra. Esquerra for three. Short. See? Mark Marcelo, thank you so much for watching. Shout out to you, Mark. Donato corner three. Airborne. Offensive rebound. Short. Lagaw mo na rebound. Isecure na lang ko lang pag-umabag na lang. Rapid integration. Usala. 3-point lead ha. Usala din sa ball. Usala. Kick pass. Sayang. Address of foul. Number 20. Aguirre first. Personal foul. Warning for penalty para sa Bato-Bato. Salaya first attempt. Shoot. Second attempt for Salaya. 0-2. Offensive rebound na fake. Shot. Oy, nakwartahan. 2 points. 20-21. 1-20. 5-2. Aguirre. Aguirre drives. What? Oh? Ano ka na? There's a foul? Ang score na to 20-21 in favor sa Bato-Bato. Second 20-21. Warning for penalty man. Para sa Pampangso. 3 minutes and 29 seconds 3 minutes remaining. 29 seconds. First period. Remaining pay time. Losses. For the inbound. 5 against Donato. Nataligid. Donato. Traveling. Basta wala pito. Okay, warning coach. Warning coach. For continuous training. Sige. Technical. Technical coach o Pampangso. Sige, one free throw para sa Bato-Bato. Okay, labaw. One free throw. Paruino, Washington. Sige, one free throw. Paruino. Yes! Mula sa Bato-Bato. Dali lang. Dali lang. O sige, sabihan ay coach. Ay, parehas. Play ball. Lima. Paruino. Short. Papagsuong. Salaya. Salaya din sa mo. Salaya. Crossover. Extra pass. High arc shot to good. Second Carolina. Lumul si Reyes. Ano tayo? Ako po. Sige, sunod na gani. Score na to 20-21 in favor sa Bato-Bato. Di ko na isang ako po ninyo. Ano lang ba? Check na lang, rep.
kuko, meron pa kita di ba ni Kristaw? Direkta na lang ng public yun. 50 pesos lang. Delikado din pala. Kung nagdugo, sige lang. Ay, wala nakita. Eh. Okay. Wala, okay. Okay na, Mr. De La Cruz. Ready mo ko, okay. Dinali mo ka ba? Salaya. Salaya vibes. Good pass. Oh, good. Bakal pa rin ba? Same. Same goal. My good player, John Mark Guillermo. Shout out, Jan. Shout out to you there. Thank you so much for always the support. For your continued support, Jan. Thank you so much sa support, sa pagkakasabang, or sa support sa akin. Badminton din. Thank you so much, Gid Saton, 41 viewers. Renard Leones. And thank you so much. Kumusta ka? Kanilang nag-isol? Ano to rin? Ano? 6 p.m. Ang pangpangsor. Patay. Automatic na technical. So, one play throw. Para sa Mato-Mato. Miscommunication. Labaw. Para shooter. Yes! Tatlo manse. Esquerda. Salaya. Salaya turn. Salaya. May visual. Quick Trip Vehicle Rentals, Sir John Ray Valieno. Thank you so much, sir, for watching and for supporting my live coverage. Thank you so much for your continued support also, no? Sa aton nga sa imodra nga mga manamit nga salakyan, sa aton nga pagrenta. Sa mga gusto, no, magrenta sang salakyan, just contact Quick Trip Vehicle Rentals, owner manager John Ray Valieno. Muning mayong serbisyo sang pagparinta sa masakyan kay Sir John Ray Valieno. Kontak lang sa iya page Quick Trip Vehicle Rentals. Manami kag mga bago pa yang sasakyan, masaligan sa transaksyon. Labaw, tulima. Jinalin kami guys watching. Thank you so much for watching, Jen. In favor for Bato-Bato. Thank you for watching. Shout out to you, Ma'am Jen, Nalin, Tamige. Extra pass na sana. Esquerda. Razor hit. 24. Greg Val pa shout out diri sir sa barangay Mianay Sigma. Yes, Greg Val, shout out sa mga taga Mianay Sigma Capiz. Thank you for watching here. Ma'am Hani Bang Lesson Lapedes. Ang amon disbark nito sir sa LGU mo sa otros Rosales. In favor para sa Bato-Bato na paglantaw. Shout out sa mga taga Limeri Iloilo. Kyle, let's select. Shout out sa mga taga Limeri Iloilo. Thank you so much sa 46 viewers naton.
Lasarangin. Eskena, for the Thank you, Ma'am Honey, for watching. Good evening lang kay Mr. Mokak sa mga bata mo. Salamat sa suporta. Penalty, blocking foul. Second personal foul penalty. Ang patumatong 2 shots. Latigon, Nono, Charlie, shout out man dyan, boss. Yes, Nono, shout out to you. Ansar Ladera Florentino, shout out to you, Ma'am. Sir Ansar Ladera Florentino. Shout out to you kag sa family circle niyo dyan. Makapdanan nyo da. Yes, ha? May 5 segundos, ha? Yes, Ma'am Honey. Mayroong gabigit. Another 2 points for Bato. Aguirre, bonus shot. Nasa bonus shot for Bato. Nabulot. Papai kita, ha? Eskena. Tingnan sa Aguirre. So 2 points only. Eskena. Bukupin. Labaw. 10 seconds. Labaw. Ansar Ladera Florentino, thank you for watching from Canada. Sir, thank you so much. Thank you for supporting our live coverage here for the 4th game. Mambusaw SB Federation Enter Barangay Basketball League 2026 only here at Civic Center, Mambusaw, Capiz. Shout out na sa inyo mga kapdanan, Sir Ansar. $30-29 nabansi ang kuanahan ang pangpangsor, bansi sa isa. 29-30 abansi ang pangpangsor sa isa. Pacquiao Bin Black, shout out Okay, sa second Pacquiao. quarter. Incasinsya. Oh, grabe ka pinyeto ba? Incasinsya. Los Panitas, Loses. Iyan ang Loses. May miso? 24. Shooting foul. No free throws coming for Loses. So may tendency ning ano ka mag-deadlock ang game. Oy, wala. Miss. May isa pa ka free throw. For the tie. Ay, wala dito si Rondo. Bago mo lang out. Loses. Follow up, Moses. Good pa rin. Nako. Ang score natin 29-13 favor sa Pangpangsor. 29-30 in favor sa Pangpangsor. Isa nila nga bansi sa Pangpangsor sa Bato-Bato. Gabi Lepora, thank you sir Gabi for watching. Shot clock expired. Daw kay Kid ang nagdaw kay nasa first game, kay Kid versus Baye. Kay Kid ang nagdaw to bla. Kay Way ko kay nga bot sa first game. Incasinsya. 3 points. No one. Ulay pa ko. Kasi ulay ko lang yun. Kasi ulay marami ka kasi tatalo. Ano yung parisisi mo against Incasinsya. May gusto?
bola to the green. Mr. De La Cruz. 77 Ikasincha first. Personal foul, first team foul. Kim Frondosa, thank you for watching. Shout out to you. Again, Muniba. Francisco. Tightly guarded. Oh, 10 seconds. Aguirre. Pull up jumper. Ulan goal. Oleh para offensive rebound. Peto. Natrap sa buwa. Very good defense. Para sa tampang score. Ikasincha. Francisco. Oh, very good drifting skills. And Ikasincha is a bait. Ikasincha, nasa miso. 23. First, Francisco first personal foul. Ikasincha against Francisco, 10 seconds to shoot. Pinasa, up, same goal. 6 seconds atong shot clock, ha? Uran. Sige sir, ipabot natin karon kay Commissioner Paing. Laging mo ginapa shout out. John Ryan Lacuesta, shout out. Thank you for watching, Ray. Thank you din sa support mo, no? Na parte sa Tagamingdan. Na bisan pila lang to position, pero thank you so much din. Singo. Abanse naman Patubato. Lopez Fox Black, once again. Thank you so much, sir. Angelo Layos. Okay, back to the ball game. Good luck, Papagsor. Yes, Jen, thank you so much for watching. Sa support. Election, thank you so much for watching. Shout out to you. Jel, watching. Thank you so much for watching. Shout out. Lucian. Ikasincha. Kerker Lago. Nice. Intercepted by Loses. Kerker, thank you so much for watching. Nakuha Loses. Foul. Offensive foul. Number 42 nakaplak na siya. Oh, Ikasincha. Ikasincha din po. Number 6, pass fake. No goal. Oliver. Francisco Lopez. Loses. No points. 35-35 si Batu-Batu. Ikasincha. Uy! Shut
Dapat magsabda mo, balaan na kung inyo yung saban para hindi magsala sa sulod. Tawag na yun, siya palapitan mo. Sab! Sinay mo saban. Mara, wow. Nadula ang tangki, ari. Looking. It's a fake. Looking. Grabbing fake violation. Stay put. Sam! Tahu ka? Sino? Ikasin siya out. Mura ni. Sam, oras 5 na sunod. Okay. Play ball. Francisco, 8-point lead na para sa Matubato. Coach Kevin Garbesi, shout out. Thank you for watching. Kaya yan. Para sa inyo lang. Yan. Putri. Goal. Oliver. Oliver Pulpakis. 42. First quarter pa kita. Bawal number 2. Pushing foul. Herrera one shot. Herrera, no good. Pinsimelo. Jangan. Jangan. This is a yes. Lato. Sam. Hindi na nato manuglay ko general. Francisco. Again siya. Hindi mo nung Era. Short. Kailangan ito. Line violation. Mula sa papasok. Yena. It's a foul. 2-8 ni Francisco sa tatlo na Francisco. Okay, play ball. Yang Toy Kasincha. To yang pass fade. Yang Ano good? Francisco carrying the ball turnover. Moran. Moran. Yang laking ball. Number 15. First, watin po penalty. Ikasin siya. Boy, trouble violation.
patay sulod yung garat, mga panos. Nakina, Francisco. Crossover. Olay ball. Walang ball. Okay, kasi siya pinasaran. Nara. Ayaw niya. Yung sinabal kasi. Yan yan. Kurang, yes. Francisco. Lima. Kasinja Liena, no good. Yes, 2 points. Francisco. Francisco, low, short. Liena for the rebound. Last touch ba tuwa tayo? Okay, makinabong 8 minutes and 30 seconds. Just fine, Mahirap Patriarca. Thank you for watching. Shout out to you. Carlo Lisada, thank you for watching. Shout out to you. Carl. Arnold Lisa. Yes sir, Arnold. Thank you for watching. Shout out. 14. Nabanse. Oh, lali. Aranya yang kasi yaga pirasa kasincha Marto yaga yaga Jose nagpapatyag ng mga poblasyon na pagpaksor yan alima Francisco. Oleh bawah, yes. This is English Yampur 125. Eka Sinja. Francisco. Another 2 points. Eka Sinja fast break. Catista, Reza Yes. Kailangan sa ito. Lima. Mobil. Last touch batu-batu. Richard Sumata ini 40 seconds. Sar. Kau tahu kan? Liena. Bulan. Ego naman ang pahit-pahit. 19 seconds. Francisco.
Francisco Pay. Ito Pay. Oy, nakabiling 7 seconds. Oh, bastante. Ang oras. Yan. Ay, nakaputaputan. Okay, end of second period. 42-50. Ari na, nakakot-lakay na nito yung quarter. This is Aixa. Lima. Labang Pay. Labang, against Esqueda. Cross court pass, losses, turnover. Donato. Oh, steal! Lima! Last touch, batu-batu. Losala. It's a foul. Number 2, Lima. Second personal foul. First team foul, Losala rebound. Esqueda. Sintaling. Esqueda. Open. No good. Aguirre con la Lima. Aguirre de Labao. Labao. Turn, spin. Traveling. Violation turnover. Ano nga bad Ronald ang bato-bato, advance yung bato-bato kada po. Number 11. Kada po sa diferensya sa bato-bato. Esqueda. Tayo to shoot. Esqueda. Step back. Get it out. Ala, Aguirre. Tenisa. Last touch. Pampang sur. Losala, Donato, Laisa, walang kid. Sayang, Pilipinas, Loses. Loses. Aguirre, back to Loses. Time out. 42-62. Yes, welcome Nod, welcome. My 10. Grabe mirit ni Skiniki. Kal.
Siski Ruel. Dumapait. Yan sila niya may kilay. Okay, pero tayo quarter pa lang tayo. Hindi na ito kasati na tao. Donato. Donato niya semua. Tono salah. Oh, agak selaw. Agiso na sa foul. 71 na foul. First personal counter team foul para sa Matumato. Lozano Colinga. Esqueda. Esqueda agad sa Gere. Lozano for three. No good. Lima. Oh, lima. Lima. Aurora. Punta na. Wala problema. Ibang bola. Pati ba natin ma-reply mo? Huh? Ito team ka na to. Esqueda. Esqueda na gusto mo. Shout out lang da, no? Esqueda Sa, to sa... yeah, guwapo. Masalamat ko Mawag na sa Esqueda. referee ng mataas. Esqueda turns. Esqueda shots. Too strong. Alian Esqueda. Pwede. Yeah, good goal. And 3 points Sa tatlo territory. sila mo ni 71 ano na ni mataas foul. mo ni mo sa ma'am. Na guwapo mo ni. Mo ni sa ma'am na mo ni siya nga pakasade. Mo ni sa ma'am. Maugod. Mo ni sa ma'am ang guwapo. Ang guwapo mo nga sawa nga referee. Sige, shout out na ni siya. Kasi siya lang kay sa may kastorya dati. Wow. Last throw. Sige, Ken. Thank you so For much. Esqueda. 0-3. Aguirre. Yes. Pullover. Ha? Ano? Ano? Oh. Lima. Tolaba. Bola. Yes. Donato. Extra pass. Ay, wala. Loses. Loses to ball. Cross over Loses. Oh, good. Batok pa na rebound. Lima pa na. Sinosa. Antik Kristain. Sap. Sap. O, tawag na. Sige, basta tawagan nyo lang yung kasamaan. Ken, taga din gani ka mo, Ken. Taga din gani ka mo. Hindi ka na eh. Hindi ka. Francisco. Hindi ka. Nugot yan. Simple. Janet Labaw Beramen. Thank you so much for watching, ma'am. Ma'am Janet, shout out to you. Francisco. Why? Luiso. There's no foul. Number 13, Liana South. Liana first. Yes, Pacquiao Ben Vlad. Thank you so much. Francisco to free throws. Sinsya lang kina boss Pacquiao.
daw may kistorya dabi kung kisa hindi ginaton malikawan nga magsabat man sa aton nga supporters nga nagapamangkutanon di kung kisa daw kabudlay magdala nga nagistorya kag nagasunod sa players. Mata-mata. And it pass turnover. Eskeda. Another pass play. Ating Ista. Yes! I think. Anak Lito Los Junior, shout out, thank you for watching. Nabaw. Spin. Nabaw. Gabriel Yones, shout out kay Ron Brian Villanueva, shout out. Natuin. Yan ang three points over. Katikista. No good. Turnover. Yan, Ayan Llamas, pa-shout out sir, good evening. Shout out to you, Sir Ryan. Thank you so much for watching. Shout out, Ged. Donato. Sila sa Mina Perla, my student before, my beautiful student. Thank you so much for watching. Shout out. Gabriel Yones, pa-shout out kay James Subing. Thank you so much for watching. Ayun. Ito kada po sang abansi Francisco. sang bato-bato. Aguirre. Uy, nice pass. Paruelo nag-fake pa. Wala. Aguirre. Hastil. Kaya sana. Pinasano na to. 3 against 2. Travel lane violation. Shout out bit sa mga taga Maralag, no? From Pacquiao Big Lad. Salamat man Sir Pacquiao. Esquerra. Esquerra baby. Yes. 19. Shout out lang dyan kay Herrera Sierra. Edas Thank you so much for Pangino. watching. Francisco. Paroy ng dalawa. Yes. Yan ang bilang Katikistan! Ang Katikistan. Wow. Pinalaman din sa duwa ng kwarto. Boy dito, Labaw. Second personal po penalty. Katikista. First player. Yes! Second attempt Katikista. Oh! Francisco Bernalibao. Francisco. Geren. Ay, sa tiro. Pinasa. Donato. Pinalik. Katikista. Francisco against Yang. Francisco.
So, batan nyo to guys, no? 17 ang abansis ang bato-bato. Sa 55, meaning 55, 65, 71. 55, 71. 3 points! No good! Oy. Sam. Sam. Lima. Aguirre. Berlin. No good. Offensive rebound Reyes. Entry packet ke satu Esqueda. Esqueda Rosso. Esqueda Rosso. Yes. Yes, 7 na. Pangaridig galantaw si Ma'am Madam Los. Ang former mayor natin, shout out Ma'am Madam Los from Pacquiao Bin Black. O Bato-Bato, no? Shout out sa mga taga Bato-Bato. Team Bato-Bato. Max Steven Cardosi, shout out to Matthew Paco. Esqueda, corner 3. May foul. Shooting foul number 6. First personal foul. Wala. Chance to Madrid. Wala kid. Second attempt for 1. 0. Ano to? Saint ball? Saint ball! No good! Parewa kayo ng mga sa bato-bato. Lima. Lima Luso. Looking receiving. Yes, too strong. Ay! Nanalipat. Kasi itong webbing yan for 1 minute na minute time. Yes, Sara. 17. Aguirre to Loses. Loses, Sherry. Nate pista. Oh, 18. Aguirre. 5. Aguirre set to shoot. Aguirre fire. No good. Grabe, palumpat to shoot. Edang Esqueda. Basket count. And 1. 18-20 na. Chance to Anthony to 17. Sam. Esqueda. Bonus shot. 18 na. Esqueda. Thierry Anzeran or Larissa. Thank you so much for watching, sir. Shout out. 8 seconds.
Andrada. Okay, fourth and final period. 66-81, 15 point lead. Mula sa Pampangsura. Are. Incasincia. Esquena. Bago Incasincia, ito pa Incasincia. Right. Esquerda por ejemplo. Esquerda 6. Esquerda pa. Lozano offensive rebound. Esquerda wide open. Foul. Loses. Two systems wall. Again, Siangya. Blocking press TV. Loses to Francisco. Francisco de ball. 3 points. Pumpa. Oh my goodness. Katikista. Offensive rebound. Katikista. Sige. Tinalo sa mata. Okay. Esquena Puting. Francisco. Laban pa po sa Francisco. Oh, dali, labaw. Labaw, fake. Labaw, speed. Labaw, layaw. Wala. Wala na si Olivar. Esquena to ay Kasinja. Ay Kasinja ng palas. Iyaga. Iyaga kaya Roses. Ay Kasinja. Fake. Shot. Wala. Olivar. With the defense. Out of bounds sa Loses. Too slow. Another single chance point. Labaw. And the middle is Yagan. Marisol. That's a foul. 11. Second personal foul. Nasala mo rin ba? Esquena. Against Francisco. Esquena with it. Yes! Insane! Olivar Loses. Loses? Loses against niya. Francisco. Labaw. Labaw drive. Ayun! Yes! Monaco. Junila, shout out. Thank you po. Quick shot! Christopher Loa, thank you po. Loses, nag-check yan. Oh, para tali. Yan Robin. Incasincia. Robin, wala. Loses. Loses na. Oh, patay at tingin. Oh, naman. Olivar, 2 free throws coming. First attempt,
Segunda temporada igual. 15 avanço ya. 15 bansi, 15 nga bansi guys. 16 pero 6 minutes por Nagdugang naman isa, 16 na nga bansi sang bato-bato. Pang sor Esqueda. ball. Esqueda free. Losala. Intercedia. Sam. Labao. Nubur. Losala berani mau. Losala turun atau start. Yes. 14 ya. Labao. Labao ke Herrera. Herrera start. Shoot. Yes. This is Esqueda turun. Renato untuk Esqueda. Esqueda terus mau. Esqueda. Sa foul number 25. 24, sorry. Time out pang score. 5 minutes 57 seconds remaining play time. Esqueda. Basket counts. And one. Buona shot por Esqueda. Wala ma-convert. Foul number 12 na nato. Third personal foul. Second team foul. Francisco. 5. Eso Francisco. 9 seconds. Eso sí. Yang. To Esqueda. Esqueda de Musmo. Stop and shoot. Oh, wala. Herrera to Francisco. Yang. La
Shilaming Herrera, shout out sa mga taga Maralaga. Shout out sa mga taga Maralaga Lantaw. Thank you so much for watching. Ma'am. Bato-bato, 4 minutes 8 seconds. 16-point lead. Ang score na to 96-80. Abansi ang Bato-Bato sa 16 puntos. 16 puntos ang abansi sa Bato-Bato sa Pangpangson. Sa 4 Okay, back to moving. 4 minutes and 8 4 seconds. minutes 8 seconds. Final quarter, ah. Lima, Herrera, Francisco, 4 minutes, 7 minutes time, Francisco drives, Francisco no good. Offensive rebound, Aguirre. Wala. Mula sa Pampangson. Esqueda pass, break, yang. Yes. 14. 14 ang abansi sa Last Bato-Bato. friendly para sa Pampangson. It's a good Francisco. Oliva. Third shot. Tugon. Wala. It's a steal. Francisco. Oh, may whistle. Traveling. Sam. Sam. From Nestor Lima, shout out sa mga taga Mandaluyong City, na. Thank you so much for watching, Sir Nestor. Sir Nestor, thank you so much for watching. Once again, shout out sa mga taga Mandaluyong City. Fade. Aguirre. Francisco. Again si Casicha. Oh. Same one. 9 seconds. Sam. Francisco. Labaw. 5 seconds. Pauling. Esqueda. Lomas. Yang. Oh. Yang. It's a foul. 71 Labaw. Apat. One minute of penalty. Okay, back to the ball game. Ekasecha against Francisco. Ekasecha. Rosala, quickly. Lapaw.
Aguirre. Oh. Another 2 points. 82-118 Escalafan. Logod yang tukot back. Final 185 seconds remaining play time. Aguirre dito. Beso. Ito pa. Wala pa penalty. 13 foul pa lang. Aguirre. Francisco. Ernesto Sala. Aguirre for 3. Short. Offensive rebound. Sala. Esquera. Fake. Esquera shot. Good. Foul number 5. Losala. 1 minute 18. Aguirre. Beso. Sub. O sige, tanggal nyo. Ol! Ol! Yes, okay. Kasing siya, ano yung tungkol? It's a fake, Katikista, yes! Ano na? Kasi siya. Haram. General, behind the back, Inocencio. Sige pa. Ay, sa Chairman Ikil. Nagiging smile. 12 seconds. Penalty. That's the end of the game. Congratulations to Bato. That's it. Thank you so much also, my dear viewers, for the support. Thank you so much. Kita naman tabuas. And